बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। बिल्कुल, कल DGSPR ने बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेरा ख्याल है कि ये पिछले 3 साल की उनकी PTI के हवाले से सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को शुबदाबाज भी करार दिया और यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान के लोग इन सियासी शुबदाबाजों के गिरबान पकड़ें। उन्होंने कैटेगोरिकल कहा दबे अल्फाज में कि सुहेल आफरीदी नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है, खासतौर पर KPK में। उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि तहरीक इंसाफ का गठजोड़ है दहशतगर्दों के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि जो कहा जाता है कोलेटरल डैमेज में मासूम लोग मारे जाते हैं, वो मासूम लोग नहीं हैं, वो दहशतगर्दों के सोलतकार हैं। उन्होंने 2 टोक वार्निंग्स भी दी और उन्होंने कहा स्टेटस को नहीं चलेगा। बहुत ही सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यानी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई एक भी चीज़ हो तो उसको बहुत सख्त कहा जाता है, लेकिन कल की तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सख्त थी और उसमें कम से कम कोई 20 से 22 ऐसी बातें हैं जो बहुत ही खौफनाक थी तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा, अब इस पे तहरीक इंसाफ की मुशावरत हुई, 2 ओपिनियन थे। एक तहरीक इंसाफ के अंदर ओपिनियन ये था कि हमें इसका बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहिए और हमारा जो इमरान खान साहब ने हमें टास्क दिया है कि हम सुहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला बनवाएं, हम उनको वज़ीर आला बनवाएं और आप DGSPR को की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इग्नोर कर दें, उनको जवाब ना दें। और वैसे भी उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी उसके ऊपर बात हो गई है, तो जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ऐसा नहीं है, वो तो ठीक है, सोशल मीडिया पे बात आ गई है, लेकिन बतौर जमात हमारा रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल मीडिया इसको देख रहा होता है, नेशनल मीडिया कवर ना चलाए नहीं भी तो वो भी देख रहा होता है कि जवाब दिया नहीं दिया। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो उससे तासुर ये जाएगा कि हम डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं। तो फिर ये अब फैसला किया गया है कि आज बरोज़ हफ्ता दिन 12 बजे भी हो सकता है, उसके थोड़ा सा बाद भी हो सकता है, लेकिन आज एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जा रही है और उसमें बहुत सख्त जवाब जो है वो DGSPR को दिया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद तलखी बढ़ेगी, इसके बाद लड़ाई बढ़ेगी, इस लड़ाई में शिद्दत आएगी और टेम्परेचर काफ़ी ऊपर चला जाएगा। क्योंकि पहले ही आप देख लें कि अभी हम ज़ाहिर है एग्जैक्ट फिगर नहीं कोट कर सकते क्योंकि ऑफिशियल फिगर नहीं आया। सोशल मीडिया की बातों पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत हसास मामला है। लेकिन कल जो DI खान में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसमें मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा जो साफ़ी इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो दावा कर रहे हैं वो बहुत अफसोसनाक और बहुत तकलीफ दे है, लेकिन मैं उसके फिगर को कोट नहीं कर रहा। लेकिन एक बड़ा हमला जो है वो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के ऊपर DI खान में हुआ है और एक ऐसे वक्त में जब पहले ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और DGSPR ने पेशावर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका एक नुक्ता ये भी था उस मीटिंग में कि नहीं, हमें बिल्कुल जवाब देना चाहिए। अगर वो आके हमारे होम ग्राउंड पर और हमारे घर में खड़े होकर और DGSPR अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हमें भी इसका भरपूर जवाब जो है वो देना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो इससे बुज़दिली का जो है वो तासुर जाएगा। अब देखना होगा कि आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो किस तरह की करते हैं और उस पर फिर इधर से क्या रिएक्शन आता है, तो मामला जो है ना वो ट्रिगर हो सकते हैं, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि देखिए मसला ये हो गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इतना कैटेगोरिकल अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से पैगाम दे दिया दबे अल्फाज में, यानी नाम तो नहीं लिया सुहेल आफरीदी साहब का, लेकिन आप वो जुमले पढ़े, उन जुमलों में बड़ा वाज़ेह है कि वो सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से बात हो रही है कि वो नाकाबिल कबूल है। अब तहरीक इंसाफ हर सूरत में उनको कराना चाहती है, मुंतखब कराना चाहती है। तो इसलिए चीज़ें मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हो सकती हैं और आज जो है वो 12-1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद आज इजलास भी हो सकता है, उसमें तकरीरें भी हो सकती हैं क्योंकि एक ये भी था, मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ ऑप्शंस कल तहरीक इंसाफ की मीटिंग में डिस्कस हुए। पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया कि ये था कि इग्नोर करें, दूसरा ये था कि आप फोकस सुहेल आफरीदी पे रखें, तीसरा ये था कि आप असम्बली का इजलास बुलाएं और असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर MPs जो हैं वो DGSPR को एक एक बात का जवाब दें। अब क्या होता है ये अब आज दिन में पता चलेगा, लेकिन मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि चीज़ें तलखी की तरफ जाएंगी। आप देख रहे होंगे कि सुहेल आफरीदी साहब का रास्ता रोकने के लिए KPK के किसी PMLN के सेनेटर ने कोई बयान नहीं दिया, मैंने PMLN के किसी MNA का बयान नहीं देखा। अलबत्ता सेनेटर इरफान नहीं, ये सेनेटर परवेज रशीद का 1 मिनट का एक बयान है, जरा सुने फिर मैं आपको अर्ज करता हूँ। पॉलिसी है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है, काबुल से पसपाई हासिल करनी है, तो इस कार्रवाई के हामी लोगों को सूबाई हुकूमत पर सौंप देना या सूबाई हुकूमत के लिए उनको नामजद करना, उनको उम्मीदवार बनाना, ये कोई भी करे
اس کو روکنا جو ہے یہ ہمارا فرض بن جاتا ہے. لہذا میں اپنی جماعت سے بھی یہ کہتا ہوں، میں جو دوسری جمہوری جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا کی، ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اس فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیے. اس کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے جو بھی اقدامات اختیار کرنے پڑتے ہیں، سیاسی طور پر، جمہوری طور پر، آئینی طور پر، آپ تمام اقدامات اختیار کریں اور کسی ایسے شخص کو صوبے میں، حکومت میں نہ آنے دیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دہشت گردوں کا ساتھ دیتے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو سر. اچھا، اب آپ ایک چیز اور نوٹ کریں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ معاملہ ہے کے پی کے کا، لیکن کے پی کے سے مسلم لیگ نون کے جو وہاں پہ ایم پی ایز ہیں، پیپلز پارٹی کے جو ہیں، مولانا فضل الرحمان کے جو ہیں، جو اے این پی کے ہیں، جو پرویز خٹک صاحب کی جماعت کے، ان میں سے کسی نے بھی پریس کانفرنس نہیں کی سہیل آفریدی کے خلاف. کیوں نہیں کی؟ سر ان کو بھی اندازہ ہے کہ کے پی کے اندر سہیل آفریدی کے ساتھ جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں. اور پھر مجھے بتائیں نا، اگر نون لیگ پریس کانفرنس کرے، دیکھیں اعتراض یہ ہوا نا پی ٹی آئی کے اوپر کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہے اس کو سپورٹ نہیں کرے. پی ایم ایل این کے جو کے پی کے ہیں رہنما ہیں، جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں نون لیگ سے، انہیں کہیں نا پریس کانفرنس کر کے کہیں کہ ہم ملٹری جتنے بھی آپریشن ہو رہے ہیں کے پی کے میں، ہم ان کو انڈورس کرتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کریں نا پریس کانفرنس کر کے. کیا ہو سکتی ہے پھر؟ سر دیکھیں، کے پی کے کا مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کے سینٹیمنٹس کچھ اور ہیں. اور دیکھیں عمران خان صاحب نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ٹی ٹی پی سے بات کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے حکومت کو آن بورڈ لیں، کے پی کے قبائلی علاقوں کے لوگوں کو آن بورڈ لیں، افغانستان حکومت کو آن بورڈ لیں، اور افغانستان کے لوگوں کو آن بورڈ لیں. عمران خان نے کہیں بھی ٹی ٹی پی کا نہیں کہا. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کے پی کے اندر آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ہم اکٹھے ٹریول کرتے ہیں کے پی کے میں بہت زیادہ. کے پی کے اندر نا اس وقت چاہے کوئی نون لیگ کا سپورٹر ہے، چاہے کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، چاہے کوئی اے این پی کا ہے، مولانا کا ہے، سب کا خدشہ ایک ہی ہے. اور وہ خدشہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ دوبارہ کوئی بڑا آپریشن کے پی کے میں شروع ہو سکتا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ در بدر کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا جا سکتا ہے، لوگوں کو دوبارہ کیمپوں میں جانا پڑ جا سکتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مطلب لوگ بے گھر ہو جائیں گے. یہ بہت زیادہ خدشہ ہے. اور پھر دیکھیں نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں، ڈی جے ایس پی آر نے بالکل ٹھیک کہا کہ دہشت گردی کا خاتمہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بیانیہ دہشت گردی کے خلاف نہ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف بیانیہ کون بنائے گا؟ دہشت گردی کے خلاف بیانیہ شہباز شریف بنائیں گے؟ دہشت گردی کے خلاف بیانیہ نواز شریف بنائیں گے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری اور ٹی ٹی پی کی سوچ ایک ہے، جنہوں نے ٹی ٹی پی کو کہا تھا کہ تم یہاں پہ ٹی ٹی پی کو کہا تھا کہ اس دہشت گرد جماعت کو کہا تھا کہ تم پنجاب میں حملے نہ کرو، تمہاری اور ہماری سوچ ملتی ہے. اسامہ بن لادن سے کس طرح سے مدد مانگی، ان کی تاریخ کیا ہے؟ پھر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چلیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سدھر گئے ہیں اور یہ دہشت گردی کے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کیوں جو بات یہ کرتے ہیں لوگ اس کو الٹ سمجھتے ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف اگر کہیں گے نا، جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.